Assalamualaikum, selamat pagi. Saya nama Zulkifli. Ini pinggari untuk menyokong United. Jelasan 6-1 oleh Tottenham di Old Trafford dan hanya memasuki 3-4 perlawanan musim ini. Saya selaku penyokong tak letakkan apa-apa harapan tinggi. Jadi kita tengoklah macam mana United bertahan untuk bagi saingan musim ni. Okey, untuk recap game malam tadi, saya tak dapat nak komen banyak sebenarnya, ataupun tak ada benda nak komen, because it's a total dominance from Tottenham. Tottenham control permainan, terutamanya lepas Anthony Martial dibuang padang pada minit 28. Dan cuma pada awalnya Man U bermula dengan baik, mengawal perlawanan pada awal minit seawal minit dan menjadikan gol pada seawal minit pertama perlawanan. Dan dapat lihat serangan demi serangan dibuat, terutamanya pada 3 minit pertama perlawanan. Cuma selepas gol penyamaan oleh Tottenham pada minit keempat, United lihat seperti hilang arah atau hilang punca, terutamanya di bahagian pertahanan. Kesilapan demi kesilapan oleh pertahanan menyebabkan United dihukum. Jadi seperti saya katakan, tak banyak yang saya nak komen. Cuma masalah-masalah yang sama di posisi yang sama dan di-highlightkan pada awal musim dan juga musim sebelum ini, iaitu pertahanan United. United sejujurnya memerlukan pertahanan yang baru. Kalau kita kata tentang Harry Maguire sebelum ini, dan kalau kita lihat musim ini, is out of form. Kita lihat Eric Bailly, Lindelof juga out of form. Luke Shaw pun sama. Dan kesilapan-kesilapan mereka menyebabkan United terus dihukum. Kalau kita lihat malam tadi, kesilapan Harry Maguire, kesilapan Luke Shaw yang memberikan terlampau banyak ruang untuk Sergio Aurier untuk masuk ke dalam kotak penalti United, dan seterusnya memberikan ruang untuk Tottenham mencarikan gol. Dan kalau masalah-masalah ini tak dapat diselesaikan pada masa akan datang, saya tak pelik kalau United akan terus berada di tangga bawah liga, dan impian untuk ke Champions League ataupun Europa League memang tak akan kesampaian. Jadi itu saja komen saya untuk perlawanan pada malam tadi. Sekian, terima kasih. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil bin Suimi. Saya penyokong cuba tengok penyokong mana. Saya peminat Tottenham Hotspur. Ini tak boleh pakai dulu tak? Tak sedap lah kalau Simbang tak pakai baju ni. Itu dah. Oh, dah lama tak beli jersey Spurs. Ini Lamela punya sign. Okay, baru lepas tengok Muntot dan MU betul-betul tertot lah tadi. Dah lama saya tak senyum macam ni. Last saya seronok macam ni masa comeback semi-final Champions League versus Ajax 2 tahun lepas. Tahun lepas? Dah tahun lepas kan? Okay, untuk game tadi saya kalau kan ada meme Mourinho so good kan? Itulah yang saya dapat gambarkan terhadap performance Tottenham tadi. So good, 6-1. Saya tak tahu adakah ini kemenangan terbesar Tottenham di Old Trafford sejak bila, tak tahu. But memang secara awalnya sebelum
kick off, bila tengok line up, tak ada Lo Celso, and then Sergio Aurier, Mourinho masukkan Aurier ganti Doherty. Memang ada sikit goyang kat situ lah, especially bila tak ada Lo Celso lah. Tapi and then lepas tu kena sebiji awal itu kan, rasanya macam ini paling jauh dia pergi seri ni kan. Tapi memang Spurs bermain yang cukup baik lah. Instant reply daripada Ndombele, lepas tu Son. Mungkin fans MU akan cakap, lah main 10 orang kan, red card, boleh lah tibai 6 biji. Okay, kita sembang dulu pasal insiden Lamela dengan Martial tu. Memang secara peribadi saya rasa kad merah untuk Martial tu a bit harsh. Patutnya yellow je kan. Tapi nak buat macam mana lah, korang marah, kau makilah ref tu kan. Tapi bila kau kata, kalau ada orang cakap alah main 10 orang kan, yang kena red card tu striker Martial, forward. So defend kau ada lagi kan, defend ada lagi. Tapi macam mana boleh lagi 4 biji? Itu maksudnya memang dari first game itu kita dah tahu dah, MU punya backline memang fragile gila. Dan hari ni terbukti Harry Maguire yang benda-benda tu biar fan MU sendiri yang ulas lah. Pada saya player Spurs tadi bermain dengan cukup baik. Saya paling minat dengan Ndombele. Bila dia bersahaja betul lah. Dia boleh menangkan bola tu. Dia pair dengan Pierre Højbjerg. And then siapa lagi yang saya rasa semua tadi boleh dapat 9 dari saya. 9/10 performance, kecuali Heung-min Son 10. Heung-min Son 10 walaupun tak main full 90 minit kan. Okey, Manchester United 1, Tottenham Hotspur 6. Kok mahal nak mula. Okey, of course lah, kecewa. Saya sangat kecewa dengan persembahan yang ditunjukkan oleh Manchester United tadi. Saya nak letak insiden red card Anthony Martial tu kemudian. Okay. Sebab bagi saya itu tak patutnya jadikan alasan untuk menunjukkan satu persembahan yang sangat tak bermaya, yang sangat lemah untuk menentang Tottenham Hotspur. Kalau tengok game tadi, player-player hanya berjalan, tidak ada pressure yang tetap, yang constant pressure kepada player-player Spurs, sehingga mereka boleh buat game daripada bawah, dia boleh kontrol di tengah sampailah ke top, sampailah ke striker top 3 dia orang. Dan saya sangat kecewa lah dengan persembahan yang ditunjukkan oleh player-player Manchester United. Tidak ada sifat melawan, tidak ada sifat fight back selepas insiden kad merah Anthony Martial tu. Dan diikuti pula dengan kesilapan teknikal yang mudah oleh player-player first 11 yang kita dah tengok banyak dan game sebelum ni, seperti Harry Maguire. 2 atau 3 kesilapan yang sangat mudah saya rasa oleh Harry Maguire. Dan Harry Maguire bagi saya dia bukanlah seorang CB yang mantap, dan dia memerlukan seorang pairing CB yang ada pace. Sebab Harry Maguire bukanlah seorang center back yang ada pace. Okay? Dan untuk kejar Heung-min Son, untuk kejar Harry Kane, itu ialah bukan tugas Harry Maguire. Dia memerlukan seorang pairing yang sangat mantap. Dan Eric Bailly lepas beberapa game, Victor Lindelof menunjukkan satu prestasi yang sangat tidak meyakinkan. Dan Eric Bailly datang untuk menggantikan Victor Lindelof, dan saya pun sendiri agak terkejut kerana saya tak rasa Eric Bailly saya tak rasa ini satu game yang baik buat Eric Bailly. Saya rate performance saya tadi 3/10, 4/10. Okay.
Dan juga saya rasakan player tidak menunjukkan semangat fight back yang tinggi lah, dan macam seolah-olah biar saja Spurs create game, dan sehinggalah boleh skor 6 easy goal. Saya boleh katakan easy goal lah untuk dilepaskan. Okay. Mengenai insiden kad merah Anthony Martial tu, itu saya rasa tidak sepatutnya kad merah. Ref sepatutnya melayangkan kad kuning kepada Eric Lamela, kerana Eric Lamela yang start dulu. Dia yang angkat tangan kena siku Anthony Martial, dan Anthony Martial pun tidak sepatutnya balas balik, react balik sebagai seorang player profesional. Itu memang akan mengundangkan kad merah ataupun kad kuning, depends on, bergantung pada ref. Dan saya rasa insiden tadi ialah kad kuning untuk Eric Lamela dan Anthony Martial. Tapi letak tepi benda tu, satu insiden yang telah berlaku, dan kita tak boleh jadikan itu sebagai alasan lah, sebab persembahan Manchester United tu sendiri ialah sangat tidak meyakinkan dan sangat tidak bermaya. Okay. Dan saya rasa kalau Manchester United sign Jadon Sancho pun, kita ada 24 jam transfer deadline, itu tak akan mengubah apa-apa. Mungkin dari segi serangan mungkin akan mengubah, tapi dari segi pertahanan, kita punya defending sangat teruk. And saya tak berapa nak faham kenapa tim rekrutmen Manchester United tidak meletakkan kepentingan untuk sign player defenders, sebab defending Manchester United, defending kita orang tak mantap pun. Harry Maguire, Victor Lindelof, Eric Bailly, and saya rasa Chris Smalling pun lagi okey daripada tiga orang yang ada sekarang kot. So sebenarnya perkara ni perlu berubah lah. Okay. Tidak kira kalau kita ubah manager ni 3, 4, 5 kali ubah manager pun, jika kita tidak mengubah polisi signing players, okay, kita dapat tengok 2-3 transfer window yang lepas, okay, kelebihan diberi kepada bakat muda. Kita menyebut Daniel James, Aaron Wan-Bissaka, tapi saya still rasa tim rekrutmen Manchester United ni tidak semantap yang dulu. Okay. Dan Edison Cavani dah free transfer daripada 1 hari bulan Julai, dan kenapa sign 2 hari last transfer window? Saya rasa itu ialah panic buying. Obviously panic buying. Kenapa tiba-tiba suddenly nak sign Edison Cavani bila priority yang kita letakkan ialah Jadon Sancho dan juga centre back. So sebagai seorang peminat Manchester United, saya rasa ini adalah satu season yang panjang untuk kita hadapi, dan saya juga tidak saya juga merasakan Ole Gunnar Solskjaer tidak akan bertahan lama. Sekali lagi manager akan menjadi mangsa ketidakcekapan Edward dan juga Matt Josh dan juga board kita. So satu perjalanan yang panjang, satu season yang panjang. Jadi buat rakan-rakan Manchester United sekalian, harap bertabahlah. Okay, kita jumpa next game. Right. Syahrul Izwan sini. I'm the Vice President of Tottenham Hotspur Malaysia Fan Club. Just want to give you my take on yesterday punya game, Spurs melawan Manchester United di Old Trafford. Perasaan, basically I think gembira because kita menang besar 6-1, tetapi I juga rasa terkilan, because we won but not actually menang 11 versus 11. I think masa Anthony Martial was actually taken out, and after that I think we control the game. I think personally I feel a bit like macam terkilan lah, because we would like to have actually won the game dekat Old Trafford 11 versus 11. So gembira definitely, but rasa terkilan sikit, because I really wanted to win.
like I said earlier, on a fair punya arrangement lah. Make sense. Okay. Number 2 is apa ni? Was it the perlawanan adil? I think it was nak katakan adil, probably no. Because of the advantage yang Spurs ada last night, 10 versus 11. Of course, I don't think in that sense benda tu adil lah, because if you look at the incident yang Lamela tu, I believe yang Lamela punya case tu, it could have been, I think it was very very close. The decision untuk Lamela, it could have been a yellow, which what we got, tapi at the same time it could have been red. But Anthony Martial punya reaction confirm, I think that's definitely a red card. But overall, I think it was in a way macam the referee had a good match. The first penalty memang we were very upset, but bila kita kaji balik the video, I think clearly Sanchez was at fault for bringing down Anthony Martial, so I think that's a penalty. And I think for the rest of the match, I think was a good performance by the referee. But of course, I think the tackle from Luke Shaw, the tackle from Pogba, I think that warrant a red card. It should have been a red card, but we didn't get it. But anyway, we won the game, so that's all a bit lah. Right? Regarding the ratings of the players, I think everyone played well. Of course, what do you call this? The performance of the whole team was great. I think everyone deserved minimum 7 out of 10. Tapi I think special mention, I think it's quite obvious lah. I think Son for scoring 2 goals and a near assist. Kane 2 goals and assists. I think it's quite obvious. I think officially man of the match was actually Harry Kane. Tetapi I think you have to actually special mention pada I think the 2 additional players, which was the Aurier, and also our new signing from Southampton, Højbjerg. I think Højbjerg actually played a fantastic game for us. He controlled the game. Nothing fancy, simple pass, tackle, interception. He was in control of the midfield. I think that was really fantastic lah. He actually, I think without him, I think we could not have played the way we played. I think he was so tenang, he was so in control. I think he managed to get everyone to play to his rhythm. If you look at the assist by Højbjerg, I think that was, like I say, the time dia akan make that key pass, that assist. He doesn't have to do it all the time. I think he waits for the right moment. So I have to say lah, even though he did not officially was the man of the match, but he was so important for our win last night. Alright, I think coming back to the Mourinho punya lineup, I think he got the right team. Of course, I think because of the long schedule, banyak game ni, I think he managed to actually rotate the team well. He took out wings. He brought in Højbjerg and Ndombele. I think that combination actually worked well for us. But of course, Ndombele, I think that he lost a lot of balls in midfield. But at the same time, I think he is improving, and we hope to see more of it. Alright. Anyway, that's all from me. Hope to actually have a chance to actually contribute more in the future. Thank you for giving Tottenham Hotspur Malaysia Fan Club a chance to share my opinion about yesterday game. Thank you guys. Come on, you Spurs. Thank you.